नजदिक से आज हम लोग जाएंगे इस शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर वाक़े जंगल के दरमियान मौजूद एक जगह जिसे वुल्फ पिट के नाम से जाना जाता है। वुल्फ पिट यानी कि भेड़ियों की पनाहगाह। जंगल के दरमियान वाक़े इस जगह का आखिर भेड़ियों से क्या ताल्लुक़ है और यहाँ इतने ज़्यादा साइकिलिस्ट क्यों थे, जानिए हमारी आज की वीडियो में। ये एक बहुत खूबसूरत रास्ता था। सड़क के दोनों अतराफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा। यूँ लगता था कि जैसे जंगल के बीचों बीच ये सड़क बनाई गई हो। थोड़ी देर बाद ही हम पहुँचे वुल्फ पिट की पार्किंग में। अब यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर का पैदल रास्ता था। ये एक बहुत खूबसूरत ट्रेल थी, सीधे जंगल के दरमियान जाता हुआ एक रास्ता। जर्मनी की तरह चेक रिपब्लिक के लोग भी साइकिलिंग के शौकीन हैं। आसपास के शहरों से लोग फितरत के इन नज़ारों को देखने साइकिल्स पर आते हैं। ये जगह वुल्फ पिट्स के नाम से मशहूर है और बहुत ही खूबसूरत किस्म का फॉरेस्ट है। यहाँ पर आप परिंदों की टी सुन सकते हैं। मैं कभी कुमराट फॉरेस्ट गया तो नहीं, लेकिन जो उसकी पिक्चर्स देखी हैं तो ये देख के मुझे बिल्कुल वही याद आ रहा है कि कुमराट फॉरेस्ट भी इसी किस्म की जगह होगी। ये अब हम लोग अपनी पहली अट्रैक्शन की तरफ पहुंच गए हैं इस फॉरेस्ट में, जो ये टावर है। देखते हैं कि इस पे चढ़ने की इजाज़त है कि नहीं। यहाँ पे वैसे रेस्टोरेंट भी बना हुआ है और लोग बाइसिकल्स पे आए हुए हैं। फिर हमने ख़रीदी 2 टिकट्स। बच्चों की 5 करोना की टिकट थी और बड़ों की 10 करोना की। ये तकरीबन एक टिकट के पाकिस्तानी 130 रुपये बनते हैं। ये हमारे टिकट्स। Yeah, we are going all the way up. Careful. This is a long way up. Come on. We got all the way up. Baba, this is the long way up. Oh yeah, but look at the view. टावर से इर्द गिर्द का नज़ारा इंतहाई खूबसूरत और दिलकश था। अगर एक तरफ वादी देखी जा सकती थी तो दूसरी तरफ जंगल का जंगल। शायद किसी ज़माने में ये टावर इर्द गिर्द के इलाकों या जंगल पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। पुराने ज़माने में घने जंगलात में जब आग लगती तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता कि आग का सोर्स कहाँ पर है। इन टावर्स के बनाने का मकसद भी शायद यही हो। अब लेकिन ये टावर एक मीटिंग पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ से आने वाले रास्ते मिलते हैं, फैसलाबाद या मुल्तान के एक घंटा घर की तरह। इसकी बुलंदी को देखते हुए इस पर टेलीकम्युनिकेशन वालों ने अपने एंटीने भी नस्ब किए हुए थे। चलें जी, चलते हैं अब लिदोवा जामा की तरफ। बहुत ही खूबसूरत ट्रेल है ये, और ये टावर है जो अभी हम लोगों ने देखा अंदर से। वुल्फ पिट यहाँ से अब मज़ीद आधा किलोमीटर दूर थी। मौसम बड़ा शानदार है, तकरीबन 18 से 19 डिग्री टेम्परेचर है। हल्की हल्की अब बारिश शुरू हो गई है, लेकिन बहुत ही प्यारी जगह है।
تھوڑی دیر بعد ہم وہاں پہنچے جہاں وولف پٹ کا جانے والا راستہ تھا۔ بہت سے لوگ نام سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں کسی زمانے میں بھیڑیے پالے جاتے تھے یا یہاں بھیڑیوں کے غار تھے، لیکن حقیقت اس سے ذرا مختلف اور زیادہ دلچسپ ہے۔ یہ جگہ دراصل انسان اور قدرت کے ٹکراؤ کا نتیجہ ہے۔ اسے وولف پٹ کہنے کی اصل وجہ اس کی شکل اور یہاں ہونے والی پرانی کان کنی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کانوں کے اندر سے بہت زیادہ مواد نکال لیا گیا تو زمین اندر سے کھوکھلی ہو گئی اور اوپر کی سطح گر گئی۔ اس طرح بڑے بڑے گڑھے یا خندقیں بن گئیں، جنہیں جرمن زبان میں وولفس بنگے کہا جاتا تھا۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں یہاں بڑے پیمانے پر کان کنی کی جاتی تھی۔ جرمن اور چیک لوک داستانوں میں وولف کا لفظ اکثر ایسی جگہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو خطرناک، گہری یا جن کا منہ کھلا ہوا ہو۔ چونکہ یہ خندقیں بہت گہری تھیں اور سردیوں میں ان میں برف بھر جاتی تھی، اسی لیے انہیں بھیڑیوں کا گڑھ کہا جانے لگا۔ اس جگہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں گرمیوں کے وسط میں بھی برف مل سکتی ہے۔ ان گڑھوں کی گہرائی اور تنگی کی وجہ سے ہوا کی گردش رک جاتی ہے، جس سے ایک آئس کیو کا ماحول بن جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1813 میں نپولین کے خلاف جنگ کے دوران یہاں سے برف لے جا کر زخمی سپاہیوں کے علاج کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ یہاں واقعی ہوا بہت ٹھنڈی ہے۔ اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ یہاں سے ہوا کم کراس ہوتی ہے اور کافی سٹیپ قسم کی سیڑھیاں اور مختلف کیوز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ پتہ نہیں ہے کیمرے میں آ رہا ہے کہ نہیں، لیکن یہ بالکل نیچے برف پڑی ہوئی ہے ابھی بھی، اور اس کو بولتے ہیں وولفس پٹ۔ یہ آئی تھنک کولیپس ہوا ہے کوئی، یا ارتھ کویک کی طرح چٹانیں دو آپس میں سپریٹ ہوئی ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ وولفس پٹ کے بارے میں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویلاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔